أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين أنبفو الحمد لله رب العالمين والشكر لله رب العالمين عدد ساعة رحمة الله رب العالمين نكرتم أو كان كفو الحمد لله أو كان كفو ولك جوكا دوبلي monani nkoni asanfolo de ninye femi masan tambo amasan durubo sanfolo gansanka keta mbara bawbulo ala ka to bamako quartier to be ka farauka dine ka ile sanfe ambe kene min kan alhamdulillah be ala kira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka kene de kan ana nasr aw dunyi baraka yanan ka siya o yan nisudiya ube korake ba otoye ko Muhammad Dukure alle silen fle dafle ni nyen nere korake ba mi sigara be sigaso min kara so be kan fe se sigaso o din korobale de aleye nale be kene ka dim son be korake de aleye donc aka do fara do o kan wasa do ka se ka du sumaya dine barala abi do mina ka do fara kan ambe kuma min kan amba sunya ka gori kasura ka do wala lila mais milla ni ergilen sorola saka joti afra mi aljanib arruhi lin-nabiy al-a'zam wa ta'rifuhu ala kiraka côté spirituel aka janib arruhi ka doni fola muna nin temni remeli amancha hali kitabu kono ka fara kiraka côté spirituel ko ka moka nya korsi amanja kitabu kono kuma te wajulu kono ka soro alli ka kan ka foka chaya parce ala kiraka côté be alli ka boabe alli ka boabe lana muhammad fi al-injil huwa ruhul haqq muhammad évangile kono chrétien ka livre bambe ko évangile muhammadu gorilemba kono ka muhammadu gorilemba kono ka fabinana ka bimbina ka toda ko ruhul haqqi ko tinyani o tinyani dunia rebe ni kibani ni atenya ma shilani muhammad mo be tinyani re korolo ni tankara mula mina wala sabana al isra wal mi'raj ala kira kayelen ka tafu ala fe ka bodu kulo ka sangulo wulon la pesego ka tafu ala fe mais sana kata muni mun de kera shaqu sadrihi ka disiddaile ka fara ala min ka kan ka bo ko bo min ka kan ko dum akasro kata ala fe no to make ne mirila to bejini no to maka sukunti saka ala norokum o ne ka famu yayi namba fe ko famu ambe soram be ko suratul najmi ambo def la ala ko yoromana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa dan sira koroma misra ka dafa l'info salatuhu imaman bil anbiya'i fil quds ala kira ka sanayelen kono asili Jerusalem jibril kama blanye chidon kana jwa ko fa ka salinuyi chide minun tlete mina kamni sanke men joli bolo ba joli ko du kana jwa ko fa unna ko ka jwa ko fa fledi ala kira joro fa ka sali na fara ko mo min sara sanjiri ko tse kana duna kono tukuni ayira bo jabilo yere aflana alfana wa sahu buka do kanga kumo kan wati dunti odunye kuma girindi fana oni sahu antu mutu ala o kuma giriman bade fana udi tumami be ala batu kono degré do be ni seruma doron noro bimina ibe tunu noro kono ti yere tuni o ibe na kuma fen fo noro ndi ba fo la ete
asara ba fo abako jina mana muso mina wala ka che mina iba tigi ko la ka soro jina be kumala abe wali yu fona soro noro mana mina dron abe tufana o ba soro analina mawqifu min as-suwar al-karikatiriya karikatir ko manya soro boka de chama fala note anken be min fo ka surunya ne baitu dama tumba fe ko da baitu saba wala nani ko da akola ni suwaru bokari mi fatete mokan suwaru karikatiria nunu ala yɛrɛ de sɔnna nin ma pour que Muhammad ko yɛrɛ bɛ cogo di mɔgɔw bolo fɛn dɔ bɛ n'a ma kalaya a tɛ lɔn dɛ fɛn bɛɛ lɔ n'a contour de fɛn o fɛn ni contour t'a la a tɛ diya hali hadamaden farikolo kɔnɔ microbe ni poisson fila don dɔw b'a fɛ k'i mako sa dɔw b'a fɛ k'olu kɛlɛ dɔw b'a fɛ ka bana jugu bila i la k'i ka sa k'i bana a contour bɛ olu fana b'olu kɛlɛ k'u faga donc dunia ko bɛ plus ni moyen de hali dunia tulonkɛ ko film n'a ɲɔgɔnnaw f'a ka sɔrɔ dɔ bɛ nin contour ala ka limaniya d'an ma ala ka bɛɛ lajɛlen kan da donc a bɛ kɛ sababuya fana an bɛ na dɔn k'a fɔ lɔnni yɛrɛ i bɛ taa kɔnɔ ko maa min karilen bɛ kosɛbɛ a bɛ fɛn dɔ kɛ i b'a ye f'a hinɛ b'i minɛ ka mɔgɔba k'a dɛsɛ k'a kɛ criminel ye wala k'a kɛ jɛnɛyakɛla ye wala k'a saboter ani y'i bolo kɛ bɔgɔ la k'a firi a ɲada k'a n'a disi kan juma ka jugu a fila la ne b'a fɛ k'a mɔgɔw de kuma ɲɔgɔn ye u ka jamana kan sisan o tulo bɛ n kan na fana n'a sɔrɔ o karilen bɛ baara filɛ nin ye juma ka jugu a fila la ka mɔgɔ dɛsɛ k'a kɛ criminel ye mɔgɔ fagala a tɛ foyi lɔ kɔ ka tila k'a lebu k'a kɛ cogo dɔ la k'a kɛ ko jɛnɛyakɛla ani mɔgɔ min ye bɔgɔ ɲiginen ta k'a fili a ɲada n'a disi la a filala juma de ka jugu a y'a jaabi kɛ o de ka jugu juma ka jugu n'a ko a dɛsɛlen ka jugu an ka méthode ye min ye pourquoi bɛ na de an ka ko bɛɛ pourquoi de fala ko kuranɛ kɔnɔ qul hatu burhanakum aw bɛ ka preuve di de mun na voilà nin de la aw b'a lɔn mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a fɔ ko mɔgɔ b'a dɔn a bɛ ta k'a sɔrɔ filijugu dɔ b'a sɔrɔ i ka jamana kan n'i ye loi bɔ k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔbaw ani hali a diinɛ ɲɛmɔgɔbaw a bɛ daga i k'a dɛsɛ k'a saboter k'a kɛ jɛnɛyakɛla ye k'a kɛ criminel ye k'a lebu n'i y'o kɛ subhanallahi a bɛ kɛ lebu ye fo ka taa dunaw ye mun na mɔgɔ tɔgɔ o de bɛ tu kɔfɛ salen kɔfɛ n'o tɛ bɔgɔ filila i kan o seri farikolo de ma o voilà mais i tɔgɔ o de bɛ to i kɔfɛ fo ka t'i sa e mɔgɔ b'a to jɔn bɛ se ka sɔn cogo jumɛn jamana b'i bolo aw de fanga tigi ye ala ye dunuya bonya d'anw ma diinɛ ɲɛmɔgɔw ka diinɛ bonya d'anw ma aw yɛrɛ ka loi bɔ aw yɛrɛ ka jamana kan aw mana anw dɔgɔya k'an dɛsɛ mɔgɔ ba kan ka bonya de silamɛya tɛ sɔn o ma diinɛ si tɛ sɔn o ma mun de bɛ taa jamana kuntigi sigi o kan ko nin y'an ka jamana taa sira de ye ka mɔgɔba dɛsɛ k'a dɔgɔya k'a kɛ jɛnɛyakɛla ye k'a kɛ criminel ye k'a saboter ko an yɛrɛ y'o daga da an ka jamana kan subhanallah o bɔra min hakili bɛ sɔn a yɔrɔ jumɛn nafa jumɛn de b'a la o hɔrɔnya bɛ kɛ dilanni yɔrɔ de la hɔrɔnya tɛ kɛ ka jamana dɔgɔya ka maabaw dɔgɔya minnu kan ka bonya o kan ka dɔgɔya kuma tɛ a nege kunturu أعظم خلق الله فوق الأرض وجابنا ليه لوني سرافة نمنا كلوا من اللوا بينندو لبو دو ولا ولا هرانو أتولي بوتا بوك كده إكاس فيلي بس أتشين يادار أنا دشيلا أني كا دسة كا كريمنالية كا كجنيا كلاية بوم فيلا كا ياد تونيو ما كجنيا كلاية يوم كون جنيا يوم كجوية itala ka kɛ criminel ye ko de ko jugu belebele mais c'est dɔ in na ye bɔgɔ dɔrɔn de fila kan o ka nɔgɔ aw jamana kuntigi k'o dagandi et puis tuguni i bɛ se k'a dagandi i ka jamana kɔnɔ kɛ a ka da i yɛrɛ ma mais jamana minnu y'a haramuya k'a fɔ tɛ k'u ka jamana kan n'a kɛra olu la aw ka kan k'o tigi kɛlɛ de k'a fɔ an y'a dagandi an yɛrɛ ka jamana di kan mais an b'a fɔ ka taa se wali jamana maabaw ma minnu ka jamana kɔnɔ a tɛ kɛ olu fɛ o ma sɔn a ma an t'a fɔ k'u tɔɲɔ an b'u bonya u b'an bonya an tɛ se o kɛra su ma aw ye min kɛ nin ye aw b'a kɛlɛ de kɛnɛ ka bɛɛ ka se k'a lɔn mais ka tila k'o tigi défense sa hakili taara min luwaw taara min sariya bɛ nin hey ala ka limaniya d'an ma n bɛ bayitu min tun y'a da caricature la n b'a suruma bayitu 30 don mais n bɛ bayitu 3 dɔrɔn da wala 2 3 a filɛ nin ye an b'a daminɛ
لا إله إلا الله له الرب أعلى ذكره بعد ذكره على الرسل أعطاه العلا والتقدما وعلمه ما لم يكن عالما به وكان له فضل إلهي معظما صلى الله على محمد وسلم. وآمن جمع الجن عند استماعهم لقرآنه القرآن كان معلما. أبو لهب تبت يداه لأنه قالاه وقد عاداه يصلى جهنما. وشاتمه أشقى الورى جاز قتله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وشاتمه أشقى الورى جاز قتله وراسمه مستهزئا فالعنوهما أيضا على كدما بوكان من على كراز دسكابا دويا على كدما بكا مويا على كدما بكا ودما يجي فن بسم الله الله أكبر إن شانئك هو الأبتر وكان أمر الله مفعولا. وشاتمه أشقى الورى جاز قتله وراسمه مستهزئا فالعنوهما. ومؤذيه يصلى في الجحيم مخلدا ومحترقا والدين قد أهدر الدماء. عليه من الجبار أكبر لعنة عليه من الجبار أكبر لعنة على كل حب لعنه كان قد تحتما. فهبوا أحباء النبي لنصره ونشر كتابات الدفاع عن الحمى. ويعرفه أهل الكتاب وإن أو فقد جلل الدين الجهات وعمما. وقد جاوز المليار أمة أحمد وصار العدا بنيانهم متهدما. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فويل لمن يؤذي النبي محمدا إلهي فاجعل جيده متصرما. فويل لمن يؤذي النبي محمدا إلهي فاجعل جيده متصرما. كاكورك ولا نتينا أدوني فاكورولا أني أدم ناوي مين نيتا رجلت ليلة دوتم أبو لهب أبو جهل نوانيو بيت لكم. أبو لهب تبت يداه لأنه قالاه وقد آداه يصلى جهنم. أبو لهب تبت يداه التغفل حلكرا. تغفل تدي أقول دكاي رد حلكرا ني تغفل تغرا درون كان ينما يا هرب بني لي سكبر فوي كيرتو أقول يا رد حلكرا أني من لوكا أنكو وشاتمه ما من بسونك ألكرا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كأني هرمدن بيني نني كسي أدانا هو كتاسي محمد يرام منك بوسامل دوكلو محمد كبوارا ولا كتير بوسامل دوكلو كا نهار بكام سيرين درام بكام كون جاتا نيابي كارولان كون ngor nte kor nte Muhammad dayira de to ko ngade min bada fani ko kor nte Ali la wala Abubakar de ngor tle ngo koro te ala tle koro te ala no wayira de ma ko don de ngo koro de te ni ngale de do ajayi aw ya ulina Allah ta'ala wala de balo an ken taal la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah ko ni lolu do wa kerefe lolu ba da wa tipe dole mbe munde ya sindone do ay fama misal karo dafale o be tunde ya ni kan de Muhammad do wala munde me dole mba da fe wati be o ali de ya wala Abubakar o tle ya do tle yenen do munde ya esoti Allah no de ya ni kan do ma fodi do ni kata ko ya ko do ko ni kan de sallallahu Muhammad wa mu'dihi yasla fil jahim mukhallada wa muhtariqan wad din qad ahdara ad-dama. ومؤذيه لك التربة يصل الجحيم يصل في الجحيم أنا بدو تصل من طريق الجحيم الفراش أو يوم مغم وياكلا اللهم يناك سابد أبن دنيا جهنم أبوي خلو فين ياكي أتبي لبنا تقول
أتذكر محمد كني على محمد قرأتي على هو الله يعصمك من الناس فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك يا محمد وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ما بنا أي كانوا بدو فرلا من كذا هو ولا تيجي بدو بعدين أنت juga wajib dah فرلا فان بجو bukan kalimat dia dhamma لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد لا إله إلا الله أنت محمد الله ni ala tumbe se kaw ye sari kata fo sangolo fo karo ina sang kadugolo sang flafle malu be kere ni ba kaje ajati akata bakele ni dugolo na fampe yele be fambe muhammad kula chekile هذا هو محمد رسول الله ألا يغفرك إن الله وملائكته يصلون على النبي أو كننا كفوحنا مدين شامان دعالين دوتوا أو مدنا تو ni ala ya na lahara no na ma danga kunke ala ma tonyowa aya tun kan nan wa nan de fo parce que ala bena mil law ko ala ta fe ku tonyo fu ku dangani kunde ke ko de ni aya kunke ala so kata na ala ma tonyo tewa da wutu ke mun de fo ya me ye baytu nun da ako أمباستوريا وقد جاء ويعرفه أهل الكتاب إلى آخره وقد جاوز المليار أمة أحمد دار الدمامية ومؤذيه من بمية أذكر محمد صلى الله عليه وسلم كإسيك ترنان بنيه ويا بسلين يدور نسيبا بسلام يا بيتشيدي يصل في الجحيم أبد الجحيم تسمعون في رشيتون هل نبي مرفوق بالدليل على تسمع مخلدنا دون الجحيم فنكون أتبع أبدا ومحترقا أبجني أكون لفنا والدين الإسلام الدين قد أهدر الدم أيا جريد دغندي نا ياسر أي كونك إتا إسلام يكون إسلام جمنا كونو المام بكيتي بوكا جوكا فقط بيننا نا كرا إسلام جمنا نا كرا كافر جمنا كا أو يا دم كورين منا كرا إسلام جمنا كا أبن منا دي خليفة بأردر دي كامنا بيننا كا فقط بيننا ni ke ba fa yira fa gudron be nyala no si muhammad maduri dondro hada huwa wat mangu baytukuna ya alayhi min al-jabbari akbaru al-na'la harama donga dama ko fe alayhi abaka min al-jabbari ka hujja baru masayro akbaru al-la'na dangani mikabbu dama be wuta ala ka danga yawa ubatibika ala kulli hibbin la'nuhu kan yum be kan ka che dama أو فلفل كنكا نو ترى سوا بعدم مني على كذا تقول أيات بعدم ده مش بيجي على جالي أو نيو هاتي دعنا إذا فسلامية جروفنا نون تفك سلامية دوكلو كوكا على كود دما بلانونا بلاني يمكن كساوي كتورو إسلامية مالي إسلامية جمانا أمة على من مسلم دانا على كود دما بلانونا كنا فلا كود هذا كذا كذا يرسولا من كجوع بي فما دام ده بينو ويرتوه ده كو على أخبار كو أمبي بنا بيكان سوي puissance دام ده بين أمبي puissance ويه أمبي نقول ندخلا أمبي mondialisation أمبا كرافلا سانتا كرالا ده رب العالمين نقول ده mondialisation على بس وقت الموندو لا أنجر بانسا وقت دخول لا يا نقول مي نادري عندك جماعة تلانتي فريبا فراماني ما كنتي بيبي بيتاسو donc jamana ba puissance ba nani wala duru wala ka be dola ko mondialisation anka mondu be kan se woyo ko ra fara hotel ya ko san fela de la mondu be alla ni ni ya ambe du wala kan se woyo ambantu ya ka jamana mare ka jamana ka ni bi to ka jamana ka france ya ka mali mara ka ko wari mara ka ka fri jamana be mara ki tu ka sokona ki mare ka du kono se ki ka se ko ka du kono subhanallah oh ni inde don ko fa bon hakilla ni baytu nani oda ko mi nyasra abubakar ye fen chama wala do ira fala ne rafin do kalama nana do do ni man ko alhamdulillah ne bin tasuriyati no tena tumi songa miti fen fen yemu ganye me se masuriyo la ere wa kan ha ay ambo suriyati akani famu yara ka fo ku jabira ni loniye ukaka kan ni loi yela ma jogni kile note avec elle les vous faut la tous
jamana kunturu ɲɛmɔgɔ baw yɛrɛ ka jamanadenw ɲaga yɛrɛ la masakɛ kan ka bonya de ala bɛ kan ka bonya ni ala bɔra ka ban n'a fɔra ko masakɛya kɔrɔ jumɛn ye ko mazahiru mulkillahi malikil jabbar i ye masakɛ fɛn fɛn dugukolo kan bɛɛ bɛ ala ka masaya de yira n'i ye lɔnnikɛla fɛn fɛn dugukolo kan bɛɛ bɛ ala ka lɔnni yira n'i ye setigi fɛn fɛn ye dugukolo kan bɛɛ bɛ ala ka se de yira n'i ye hɛrɛ fɛn fɛn ye a bɛɛ bɛ ala ka hɛrɛ de yira n'i ye fɛn cɛ ɲuman ye a kɔrɔ ye ala cɛ ka ɲɛ ka baara bɛ cɛ ka ɲɛ ala ka limaniya d'an ma n'i ye cɛjugu fana ye o kɔrɔ ye k'i kɔlɔsi ala la dɛ n'a y'i minɛ fana an ka cɛ i tora la i fanga bonya cogo cɛ i tɛ sunya ala la a bɛ fɔ ne ma ko alimadahiru donc kuma minnu bɛ yen a dɔ de ye nin ye tawassul a'ma n'an sera ka o fana fɔ su in na o ka ɲi fiyɛntɔ cɛ ye ala deli ka muhamadu don ani ala cɛ k'ale ɲɛ ka yɛlɛ bɛɛ ɲɛna a ɲɛ yɛlɛ la an fana dun mako bɛ ka ala deli n'o dɔw ye wasa an ka ko ka nɔgɔya an ka gɛlɛyaw ka se ka nɔgɔya ala sama ala ye nɔgɔya ɲɛ an bɛ se ka dɔɔni fɔ o la malikiyaw jiginna ala kɛra tile la k'u to jihadu la ka ala kɛra dɛmɛ ka sahabaw dɛmɛ don dɔ bɛ yen sahaba dɔ bɛ yen a pamuru kɔrɔta k'a bɛ taa jigin kafiri cɛ kan sotigi dɔ b'a fɔ ko akdim hayzum a ye nin sɛbɛn de akdim hayzum n y'a ye misirakaw ka kitabu dɔ de kɔnɔ mɛ n ma farinya ka wajibi k'a la fo n taara bukari dayɛlɛ n yɛrɛ ɲ'a ye parce que a bɛ yɔrɔ min na bi i bɛ min fɔ f'a ka sɔrɔ a sahalen de don i kɔlɔsi ka kuma fɔ min sahalen tɛ a tɛ mɛn o bɛ dabila ka na poison dɔ mɔgɔw dusukun na i bɛ min fɔ a bɛɛ ka kɛ hakika de akdim hayzum akdim an ka taa ɲɛ hayzum so min tɔgɔ ye hayzum so in tɔgɔ de ko hayzum donc yanni ale ka pamuru jigin a kan yanni sahaba cɛ ka pamuru jigin kafiri cɛ kan a ɲɛ b'a la pamuru bɔra kɔfɛ ka jigin kafiri cɛ kan ka jeli bɔ k'a faga a tigi bɛɛ kan ka fɔ akdim hayzum hayzum so in tɔgɔ ye hayzum akdim an ka taa ɲɛ hayzum ye jibril ka so de ye nin ye kuma kura ye waati b'o de fɔ ko kuma kura yɛrɛ de ka ɲi silamɛya diinɛ caman de b'a kɔnɔ n'i ma recherche ba kɛ i t'a ye k'a di mɔgɔw ma k'a sɔrɔ a bɛ yen kura yɛrɛ tɛ dɛ a bɛ yen de maa ma lɔn de ala ka limaniya d'an ma Musa o k'a b'a fɛ ka ala ye bon ala kɛra fana taalen ala fɛ yen a fana yeli kɛ bon Musa ka yeli ani ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka yeli différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ pour an ka se ka dɔn différence jumɛn de bɛ annabiw ni Muhammadu cɛ u tɛ suma ɲɔgɔn Musa ta kɛra dugukolo kan ɲa ala kɛra Muhammad ta ale yiralen ka sankolo wolonwula bɛ sago kan fo ka taa ala fɛ yen ka yeli kɛ ni tangaranbula bɛ dɔɔnin fɔ o la kana segu de ye nin ye muqaranatun bayna Muhammadin wa Isa ka compareli kɛ Muhammad ni Isa cɛ min haythu an-najahi fi ad-da'wa u ka baara jɔn ta ɲana bolo afla di tankaran lambe de fula pour que different de Muhammad to ci Muhammad cira ko kam mo million caman do wala ba caman do la dine kono Isa cira Ibrahima cira annabi be cira ko kam mo caman do dine kono Muhammad sera min do hali be ta fara yon ka ta ka u tire la mbode mali ni bi de don anda mer som bi chrétien kacha slamawi mais silamɛw de ka ca ka tɛmɛ u kan hakika la mani wala a tɛ kɛ ka wala sa wala ka taa ne mɔgɔ de ka yɔrɔ wala joona wa o kɔrɔ ye min ye don o don hakɛ bɛ don diinɛ kɔnɔ min bɛ don diinɛ tɔ kɔnɔ n bɛ don silamɛya kɔnɔ silamɛya ka ca ye pewu n'i y'a ye ninnu ka diinɛ cayara silamɛya ye a ye tanba min kɛ waati janba min kɛ don o don mɔgɔw bɛ don o tɛ diinɛ wɛrɛ lɔn dɛ o de y'a caya ka tɛmɛ a kan n'o tɛ silamɛya ani kerecɛnya n'u tun na dɔn fɛ n'u tun na ɲɔgɔn fɛ don kelen waati kelen na bi b'a sɔrɔ silamɛya ɲɔgɔn tɛ dugukolo de kan hali ni diinɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan tɛ silamɛya kelen bɔ donc don o don min bɛ don o de ka ca diinɛ bɛɛ ye mais diinɛ dɔ y'a dan parce que o kɔnɔna ye sisan kɛ nin kɛra de min don n'o kɔnɔ o tun o y'a sɔrɔ silamɛya tun ma na o de y'a caya mais a tɛ hali mɛn sa o bɛ aw ma silamɛya de ta ka tɔɲɔ min viu ayi nɔ dɔrɔn san dama i bɛ na a bɛ tew san ala ka ni hakila ni faamuyara wa ni yɔrɔ nin kan ka faamu kosɛbɛ kitabul khaliduna mi'a na kuma ka tugu bakar kuma do kan no kitabun nalen bɛ ayiwa a ye nin fɔ farajɛw ka jamana ye ko nin tigila mɔgɔ ye chrétien de
Bien sûr, c'est qu'elle a bilé de mon bébé de quoi al-Moussifoun ou des manchabi. Quelqu'un n'a bien dit. Moussifoun est attaqué à partir de là. Elle a qu'à Annabi Oubé. Avec dîner au dîner B. Moi, je suis gagné, moi, qui peut faire blanc. Ni un reste la mot blanc, non, on est quand comment. Halim Mohamed n'a été son gafo. Mais ni j'ai dit qu'à Kenya, comment. Elle a un classé. Mɔgɔbaw duna kɔnɔ u ye baara mun kɛ a y'o de filɛ k'a sɛbɛn ka taa sɔrɔ Muhamadu ta ɲɔgɔn t'a la mais cɛ kelen bɛɛ nana dugukolo kɔ kan ka na jamana bɛɛ sɔrɔ a fanba bɛɛ bɛ sirikuya la jamana ɲɛmɔgɔbaw y'i jɔ an ye k'i tɛ kuma yan i tɛ ka diinɛ cɛrin abada an b'i faga mɔgɔ mɔgɔ tun an b'a bɛɛ faga cɛ kelen a y'i jɔ a bɛɛ ɲɛ bi bi na mɔgɔ miliyari ani kɔ de b'a kelen kɔ. هذا هو محمد رسول الله. أيافو يقرأ ده كاريكاتير كاندي. وكان يقول مليون كأكه وبان يقول كونتر مليون يعني مو مولي كي جو على نامريكا وكي كدوكلو فديو كقول محمد تويا على بقولنا ورفعنا لك ذكرك محمد يتوقع كلام يرسله مو كقول تسنى على ذلك كقول ورفعنا لك ذكرك محمد يرى على ذلك محمد توقع كورتا أين يرى فامو مو تي ناس جام غيو كاتب لا وبما لك يوم يكدوكلو فدوك كل محمد توقف من الجنة هذا هو محمد إما شيء كلمة بناقول لا إله إلا الله بفرد في محمد رسول الله لا إله إلا الله أو تقرأني أنا تسمع مري أكلم بدي بفوق ما شيء كلمة بناقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لذلك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا هو محمد رسول الله إيه سبحان الله نوت مساولو كنا كلام بيش نكروينا نمي لو كجوك كل شيء مليون إن شاء الله دبنا إيه الله من بدأ كقول من خالد لم يقبر كونه كان مسلماتي أيوة الكتاب المقدس بيبل أنا القرآن الذي بس كأ إكزامبل جندي مغمى أبي بكر أقويا تانتيتوني بيبل نشوفش قرآن نشوفش أسمع يمينه كتابه من دينا كيدن كا الدين مين كهو دباسيريا مولا كاسريا الدين مين كهو دباسيريا ولا الدين محمد كان أبورا تقول أبي وشيك أبى تقول نوبي لما فات أبي نربى من أبى تقول ويقول أنا جيت تقول سنلقي عليك قولا ثقيلا محمد بن أخو مكان جيك ميك جرين كتمين كجرين أنت لا فاكر كويه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس نجري سمع الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جري كيف لهم يقولون متى مسكت هذول يقولون مسكت فد أنت أكل أبدا لم يكن يقول الله جعلك الجنوبي هو الله مدح الله مدح محمد على كلمة يدهم أي يعرفهم ورنا جينا محمد كان أبوه تقول أيها ببا تقول أبي وشي نايا صرف فليكا ولا يوم سانفه يوم بيجينكا أسكتا ما تقول بيجينيا على كلام ببا تقول سهوا بيتا فماكم ني بهايو بندرون على كلام بهايا يتا مين أنا ما أبالا كذي فهاجنا كدومنا أبانا كنو أقول بسم الله الرحمن الرحيم الصحابة ولا يقولون كذا كاسبين على كلام طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما بتكلم القرآن لا ناس ودعنا تينو أربو فوري بكم ولا تقول مسك القرآن السورة كلمة بينهم على الدين أنا على كم يبص ونمو كلمة تسمع سوق على كلامه كلمة من جالك كم يوتي بص ولا كفوني كم يمكن نبي ما نجوز سبعين يقولنا
محمد كو من جينا كان مو بكان كاسحابه بكان كاسده كلو كان دو بس بلو كان ابي كان كافوت ما من وحي جورا اخو طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صحابة كالقاسمين من دي وحيوي من بي إبانجيل جينا إساقا تشوش أما سبانيانا nindi kumay muhammad ta sebana nyana ayara ya sere min jina ka lin yere do 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 ala kira ba kana sahaba ba kira yere nyana ama ko to shi ka ko min jina ka lin ni ayara ya sere ya oh kitabu min jini ka ajina min ka no ayara ya sere ya kuma banna zezi maseka biblu amaseka aywa evangile sere ya abada ka ko min jina ka wodi ni nye o de différencier o flan nyonche tan de te tan ba wala wala te musla atala atenguli fana da musulite de haqiqa de do Zézita nana ko fasan bidu ani ko do bula ka seba ko fe halo mo ina tara fo mo nanna et puis a kile kele évangile to ma ke kele yere évangile dum mi digna isaka o kele pede mais nani de be bi évangile lig be marak be Jean be ta ko nanna Bernabe ne ta be ko mi bankero man ko jo folo no to o re kuma ga jafo ga dama ti bi ko Muhammad ta to ma ka kila ko no ka fo Muhammad yere top الحمد لله رب العالمين أقول قدوني فلا حمل أجيراري أجيراوا كلام دوا دوا أقول ناتونغا نبلا جلين فوانغاتي يخلا سعودي من بلاو كان دفرانج ما نبي القرآن أني إيفانجيل تشي وجين جو أنيوفو بدفرانج بني نونتي يا دم كم بايدة ya kan ga ana kan ga kuma kan bisa ka kuma to ka duni ko fa nan talat mamina me wati te tukunde no to kuma badi livre te sanglo ko na te dugul ko ndu so qur'ani ma atti ko da so qur'ani ma so abara mo to ile ka kala hal muhammad ka kitabu ala ma so ma ko al qur'an karam fe kitabullah la ka kitabu ani kitabu to shi to te kele ni apaka kitabu shiti bina ko bini yela ma ba ma twala yelma belebele fana to commentaire ay yelma min na ko rawira sa be bi il faut ni be ba lawa ni nya ko yo sansan évangile yelma min do na la be bi bolo ke dala donc na tamile kambe dina la ko sunade non non ante dina sila kambe réalité haqiqa de fola ala atu yelma na melo ba do kuma tinyade parce que ne be bible karam ka qur'an karam ka be évangile bo abbe de karam muqaratul adiyan ambe dina be de karam ka comprendre ko de nyonje amma islam ya shi wali ko parce que on la ko non an y'a choisi an tun b'a kɔnɔ o ye tiɲɛ ye maintenant ni an ye choisili kɛ o kɛra kɔrɔbalenya kɔfɛ de recherche belebele kɔfɛ an taara sɔrɔ kuranɛ ɲɔgɔn tɛ sankolo kɔnɔ a tɛ dugukolo kɔnɔ a ka da hali a daminɛ gansan bisimilahi rahman rahim a ɲɔgɔn tɛ ni mɔni gansan ɲɔgɔn tɛ sankolo a ɲɔgɔn tɛ dugukolo kɔnɔ ni taa mamuru san bɛ se ka ɛri naani kɛ bisimilahi pɔyɛn dɔrɔn fɔli kan pɔyɛn kɔrɔ a nɔgba ba il basmala fil mutalsam باطنية نقطة باء البسملة المطلسمة نقطة باء البداية دمنا لي بوين فين بي دمنا بوين دي فين بي بوين هل نبقى أسري تبلوكا يبقى بوين دي كاسما كاكي أي نبقى بسري يبقى بوين دي كاكي بي فين بي دمنا بوين دي قرآن يغطي بسم الله يغطي أتي الله نيجي كماي بون أمبي كما سونيا الكتاب المقدس والقرآن أنا أصل باي بوغا دوكما دولا لدوني فراغ كوكا جمانا الدين الدولة إتا الدين كوكا سيباري أيا يلا أو كيري يري يبوبني أو دام يحرم الدولة فوق تدنون mais an kana ɲina fana mun de y'a to minnu ko diinɛ ni état ka séparer ka bɔ ɲɔgɔn na a ko fɔ wa farajɛl ninnu ka tile la u ka waatiw la u ka empire ka waatiw la o y'a sɔrɔ silamɛya mana fɔlɔ
hal na na ama sunfe ko la ama na yere ko whatever dina wala ni tumbe wa fu ko nabi la isa ka dina no amba ko kenya o de tumbe dina ni mo ba no papier o de be jamana diriger fo se ka ke ka tale ko oh problème de la sura minna o jumanye o de haramadan commencera ka lonni commencera ka chari science tile o nana recherche commencera ka kenyefe bon recherche ke la mu be jamana kono wulu nana ye wulu be fe mu fo la ani min be ka dinenya mo mu fe ati ñu ta wallahi l'islam ya tumbe nta se pare fo ka ta law ne do ko ati teke parce que te ka ki ba fe ma pour aller une dawla ka sabati ka haqiqa fuyi mais l'islam ya tumbe pour aller tumbe donc on a dîner be jugé dîner ni tumbu chelai o ya jugé lodi o dîner ni ko dugolo be munu baba ni ko so bi fa alors ni kala ba do dumbe o ko dugolo be munu mo ba fa ka science karanke kada science ke mondula mais aw ka dîner be kanka o be contre ko shi kada ko be kafre de o be ka bela ko si galili ni yere a kuma fo o yere nyaalo ko fana fa kada de ka ko dugolo be munu a fa kada de mo ni fen ko science kuma fo min be o ka dîner kuma wuli e be fa donc a gana ka ganka ga ntara jogonye bakke ko santa nyere ko no mbulon ga ce anga jamana be kala dine ko e ambe kan ka to ko nan ka be science kuma fo anta tenya si santa séparé o ka taw ka dine ka to e wa fana ka tan fan fe donc islamia sentala ni islamia tumbe dine ni état te séparé fo ka tan naw parce que haramadon ka science ma sunya ka qur'ane jabi folo abada qur'ane ka fo ni ka wuli o teke abara nyawula tuma wotuma ele mila ka wulila atema ile sidi ko fe o yo fara jaw so akacha utara ye ka fo janja ko tileba nola ko dugolo be kanga munu tilela karo fana be kanga munu dugolo la o yo mi nyere ke nere so ne monu mais ma so mi ma ko tileba nola muno yo fo parce que abara nu o ya be tilele na nola bo tilebe bor la view o lu moyi ويا زي كقرانه سو انا دو قرانه كنو والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم سبحان الله ياسين كراو لو سيريا او بفمنا على فابيا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم سبحان الله فكر الله الشمس تلي والشمس تلي تجري يا بيقول جانا هو مين Minya fait la noix mi fi la mesa e ma plan mo maka buri ala yuti sanda madama sanke madama yi appareil courant de la wati de on a appareil de la comme al télescope al mutaqawwir mi kura do la na mi se ka sangulo konna yugo jamba uye utara jaat libe borla comme dit ala avec ta mais atato do ko be kanka mu avec kanka tata ya be kanka do ko be kanka mu na la do ko fana karo be kanka mu ali fana to be kanka tata utunya be les ron de la a kle ka bonu mai si ça oye bori bebele yi donc kle be kanka bori ka ta karo be kanka mu la la ma bo avec bori la katale utuma bori mi wala bana kay bibi do se nu ko fe o ya to planeta la Qur'ana ni ko planeta te e sanda ma sura elbe bori fulale ko to ka fanya to planeta parce que ala dia dawo subhanallah ni on exemple kacha prendre pour agla ni fala famu ya bon kayfiyatu salati ala nabi ka salatuka ala kiraka oui du suite mbaide avec chuchi ko de kangere beba kela mais avec chuchi ana fa ka sans ayon kele o be so sira du monde ka gringa do ali ma nyanyi o de ise ika duna bara chambe ika dika hari tiga ko ni amanya chambe imanya ni fulo kirna ka doala ala na itang sorom se ka doni fola atanna ambe salatu dama fo suina noro badi bu salatu la ambu fo kada ka nyai ambalo aba ko ngana ko nyai ko ngata ke to ni ala kan kisama ka bi o salafi mana fo kene min kan ni ala sonna be ranno inshallah et puis bidda ala kira kula aussi voilà tani kelena السلوك والتربية الروحية وريت نبي تمي بونو بنا
بيت الدم نقرأ آية دم نحسن دم على كرة تنميلا أو كن تنتهي تقولي والصلاة من نانك من أقوم وسينه ودو أم بعد وتوقف وسيسان صلاة تقول صلاة العروج عليه رلا ولا بيسون دكما من يدلان أبوكم أبنا بيسون يكون دكما على كاتب سر خير لا بنا دوم بي صلاة العروج المناسبة لهذه الليلة ليلة المولد النبوي أفلان الصلاة النور العظيم سبناه صلاة التكوين المراد من بلوك توسل عظيم من بلوك التوسل بالنبي العظيم من بلوك صلاة نورانية جليلة قصيرة من بلوك صلاة ظاهر النبي وباطنه أو بكرنا صلاة ظاهر النبي صلاة بكم على كرا كنا كان أفرقلكم وباطنه يعني على كرا أي بارتي من تقولين به كم فنك من بلوك صلاة مظهر الجمال من بلوك صلوات الآيات القرآنية كقرآن آيات كسرة على كرا من بلوك صلاة أسماء النبي وصفاته صلاة من على كرا إلى توكل كلهم باكونو نانا نسامة ناي صلاة توكل فو أبا فو محمد ناي كلم فو محمد ويبسيم بغلنور كسرة كدوكي ودكين بانكونو أيوة على كلمة يا دام على كلمة وكما مفلك فوني يتواتي سوريانا يروج من باو إنترس مفلك فوني يكوسبين كدوني فولا بس كني سيسك أفوتو باتي سير ah odo donde yoron ba électricité ambe flata dron ambe sunu tin kilo kile yoron ba électricité ko so kuma inde ko na ayo fa ngaddu jabala fla jabi ah bete me nyoko may be ate me la de be ko man nyoko fe kile kile ko choli ko ka kuma munga ko ka kuma jume kan salatu jume salatu kecho ani abe kecho minna ana nafautea awa ya utuluma jo fakirullah salatu ya labani personnel نرسل الروح comme labani tarbiya bien suluku voilà bon ka salatu ke ala kira muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ka salatu ya ko pourquoi il veut salatu ke nafa juman de be salatu la ni ma salatu ke abe tawle juman de la nindi kumay oh salatu yere korode ko ka allah taala dili aka ala ya salatu dugule mbamba yere fe akoke muhammadu ka ala kara ala dunyo ke kaba ne la telo recherche la mena e ma fa ala ka salatu min ke ala kra kan ayo ke kabna masangulu dugulo da e be salatu min ka kunye jumanye akunye jumanye ala akunye ala e tamin ke ala ba fa dugulo ma be yo be kan ka kekwa wasa baraji belebele ba min on kan soro to te ka fa oba foli min ke o de ba tara bena salatu kala kala kanwa ala ke be kan ka o kunya ala ka kontina fere no te salatu belebele min ni o be ni wodi bo kalama o ka giri ambe salatu min ke shi miliyar te kele ni as-salatu ar-rabbaniyatu as-sabiqatu ala an-nur al-muhammadiyyi al-a'zam muhammad kan ala muhammadun nurud ala kalimaniya damma fakirullah ala kraka ala ko salatu min ke ala akade salatu min ke ala kraka ala ko mamea ate kamini amalike ko watu ti amena wa na fara inna allah wa malaikatahu yusalluna wa bi koywa o damna na majma ayo ba jaribi akako rasulullah akako dukuli ala de kasaratu ke ala kraka o ko rajma o ko ala ka fa allahumma salli wa wodo ya fa mute nyome karamo do dawo ende san karamo na boka ya fa kanga karange ende san ay do ka ya fa an karamo ya karange na furati dianye ka so tinya do yere ya fa ne ina ko ni ba fi ka wai kana tu
abla kitabu ko di kata abla benyina abe sangle ga ati motizam ni ba fi ka wori kana tunu abla kitabu ko di kabla jama chela ati tunu ko mo te kitabu kram mo te kan ko ala ya kasra tu dala kana wato ko ala ya kafo allahumma salli ala wato saya wato ala bana ni joto kasra tu ala kana kafo wato ala bana ni yo donc salatu quraymiya anga famu yalla façon damadu harama dum be min kala o ba damma malike o be min kala muhammadu ko o ba damma ala rek ko be min kala inna allaha wa malaikatahu allah anaka malike o tadi qur'ane yoro fambe ala ba fay ninke yoro kede be ala ba fo yeni ka fo ka ke mbonyere bakke akilimo antene problème muhammadu ko ngajirinde aya ke no ya na ka ke mbonyere bakke o kasura ka ke ni nyakili jigin sa am fa dem fa na latu